Video diha uy daman. Happy birthday, ma. Kuya ba yung mama ganyan koan? Ha? Padulong si Bulan. Gakuyog. Nagkasakay may series ganyan. Hindi wala ka managad. Naga. Kadugaya po na doon. Ay buing. Mo pang storage na usil. Ipos. Asa man yung post, ani. Birthday. Ha? Kaning bakis. Naman na sila kada adlaw na kuan. Ihatod Dumigis sa. mama ti. Iyo. Ay doy katilaw ti karon. Ibalo po diya man. Mga kakaon. Hindi ka makaon ay daw sila ta. At ituron taron ana. Nay dili man sa iyong normal na kuan. Mao man gud yung ana man gud na. Idik tag balubot niya. Nay natabunan na happy birthday. Ay idrik ta na laman naghungit ma. Ma, happy birthday, ma. Ay later. Ipablo usa ng mama. Apa dali diri pa maglutang mama pa. Kisi si mama dag egg flower Oh, dating flower. kanang tulips. Ano man eh? Ana. Sige Ako ka mo lang ka. video himing dudong. Ang videohan. Cute ka Amy. No, nagpirok-pirok. Cute ka ayo mi. Pero mas cute ko. Asa marong later? What do you think of me? Yan. Golden na baya si Mama Rondo. Ako'y gunit ma. Ako'y gunit. Ding ikaw may mo blow. May blow. Ayaw pa saya og gunit ni Dudong ma. Apa dali diri pa? Wala pa si Papa. Gani pa. Pa. Dali isa ko diri kay mag-blow si Mama. Dali kay golden anniversary ninyo ron. Ay oh. Golden. Yeah, no si Dudong. Apa kalay na okay, po ni nagkuanas Papa? Dudong oh. Ready na siyang mukuan. Kalaina po ni Papa dali na. Gahulat ang birthday girl. Ay, sige na. Happy Unya na. Nya atay ho pa. Pa. Nya atay ho pa. Kadugayang mahuman po na ihi ah. Papa. Kaya ako'y gunit kay ko. Ay ikaw gunit. Dali apa? Hala, kuyawa. Pagkangil ara. Uy, ilang tao. Apa? Do pa dali sagod pa dugayan ning Papa. Pa.